अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ये कौन काठ आणु जे देई आ कौन काठ कौन ढे कौन आणु तू काठ हां बोलो काठ कौन आणु तू कौन बे कथा कथा କଞ୍ଚା ଗଛ हां ଆରେ ଭାଇ ଜାଣିନ କାଲି ଭାଉଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ୟାସ ସଟକଟ କହିଲେ କାଠ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ହବ ତମେ କାଲି ନିଜେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଭାଉଜ ସଜାସଜି କରୁଛି ବୋଲି गोटे बारुटा हाणु तू हां अरे कष्टा कथा तो कहि हाणियाकू हां निश्वास प्रश्वास कौन गांडी पटे ना मु निश्वास प्रश्वास एडी शुक्ला कथा आज शुक्ला कथा आनी एडी काठ नउनु कष्टा कथा ଆଗ ହାଣିକି ଥୋଇବି ତାପରେ ଶୁଖେଇବି ଏଇଟା ହାଣିବି ତା ସେ କହିଛି ଯେ କାଠ ନେଲେ ରୋଷେଇ ହବ तू बिल्कुल कष्टा कथा आना गांडी पटे नले पर निश्वास नबू ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଗ ନେଲେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଖାଇଲେ ना ତାପରେ ना ରୋଷେଇ तू ହବ। शुक्लाटा आने हेडा आना हेले मु बाड़ेबी तते बिल्कुल हेडा ଭାଉଜ आना ମୁଁ କାଠ ହାଣି ना ना ये तू शुक्ला ना जीवन जाऊ जाऊ गांडी पटे निश्वास ना